बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन की इस एपिसोड के साथ हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस एपिसोड में हम 3 टॉपिक्स शामिल करेंगे। पहले टॉपिक में हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कल्चरल यलगार है उसकी एक नई डायमेंशन जो है मुतारिफ़ करवाई है। अब मकबूजा कश्मीर की आम दुकानों, आम स्टोर्स के अंदर शराब बिका करेगी। इससे पहले हमने देखा कुछ दिन पहले इन्होंने वहाँ पे सिनेमा घर वहाँ पे आबाद किए। उसके बाद ये शराब की दुकानों के नोटिफिकेशंस लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है वहाँ पे मनोज सिन्हा उसकी मौजूदगी में ये सारा मामला हुआ और उसके साथ साथ इन्होंने रूल्स रेगुलेशन सब कुछ चेंज कर दिया। और अब जो तीसरी चीज़ है वो ये भी बताई जा रही है कि वहाँ पे गली में, बाज़ारों में, चौकों में, चौराहों में वहाँ पे अब शराब खाने, कहवाखाने जो हैं, कहवाखाने वो शराब खाने उनको खोला जाएगा। ये है नया कश्मीर, ये है बदलता कश्मीर जो कि मोदी सरकार आर्टिकल 370 के ख़ात्मे के बाद से लेकर आ रही है। नाम पहले बदले गए, जो मारूफ जगहों के नाम थे कश्मीरियों के नामों के ऊपर रखे गए थे। कश्मीरी जो मेजॉरिटी मज़हब है वहाँ पे इस्लाम है, इस्लाम के नामों के ऊपर रखे गए थे, उनको बदला गया। फिर ऑफिसर्स को चेंज किया गया। एक पूरा सिलसिला है कल्चरल चेंज का जो कि वहाँ पे इस वक्त मौजूद है। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले मौजू में। प्रोग्राम के दूसरे मौजू में जो हम जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि APHC जो कि नुमाइंदा जमात है, नुमाइंदा तंजीम है, नुमाइंदा फोरम है तमाम कश्मीरियों का, और जो आज़ादी की बात करता है उस पे 2 महीने पहले एक हमला हुआ जिसमें इन्होंने वहाँ पे तिरंगा, उसके ऑफिस जो उसका सदर दफ्तर है, ये आप विजुअल भी देख सकते हैं राजबाग में श्रीनगर में, वहाँ पे उसका जो हेड ऑफिस है वहाँ पे तिरंगा उसके बाहर चिपकाया गया, ज़बरदस्ती चिपकाया गया। और अब क्या किया गया, अब उसी APHC का जो ऑफिस है उसके ऊपर हिंदू बलवाइयों ने हमला किया और उसे तोड़फोड़ का शिकार किया, उसका जो बोर्ड है वो उतारा गया। क्या ये सब कुछ करने से ये क्या हासिल करना चाहते हैं? तमाम लीडरशिप इस वक्त जो है वो जेलों में है। जो बुजुर्ग रहनुमा थे उन्हें कस्टोडियल किलिंग का निशाना बनाया गया। और इससे अचीव इंडिया क्या करना चाहता है, ये विजुअल्स आप देख सकते हैं। बोर्ड किस तरह उखाड़े जा रहे हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या मैसेज इंडिया दे रहा है, क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी ये सब कुछ देख रही है। दूसरे हिस्से में हम ये बात करेंगे। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में जो हम जाएंगे तो हम आपको ये बताएंगे कि हिंदुस्तान को इंटरनेशनल फ्रंट पे एक बहुत बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा। गुरु पतवंत सिंह जो हैं वो इस वक्त कनाडा में मुकीम हैं, एक वकील हैं। उन्होंने सिख फॉर जस्टिस नामी तंजीम की बुनियाद रखी और वही शख्स गुरु पतवंत सिंह हैं जिन्होंने मोदी को टेररिस्ट डिक्लेयर करवाया और इंडिया की जितनी फाशिज्म है उसको इंटरनेशनली उन्होंने आश्कार किया, दुनिया को बताया। और इसके साथ साथ उन्होंने सिखों का जो मुद्दा है खालिस्तान का उसको उठाया। आज आप ये भी देखेंगे कि कैसे इंटरपोल ने कह दिया उन्हें कि आपका जो मुद्दा है उसको हम रिजेक्ट करते हैं। आपका जो रेड वारंट जारी करने की इस्तदा है दूसरी मरतबा उसे रिजेक्ट किया गया। कितनी बड़ी बेशर्मी की बात है हिंदुस्तान के लिए जो ये कहता है कि हम दुनिया को डिक्टेट करेंगे, लेकिन वो एक रेड वारंट तक जारी नहीं करवा सका उस वक्त जब इंटरपोल का इजलास इंडिया के अंदर हो रहा है। उस वक्त हम बात करेंगे जनाब इस पे। सबसे पहले जनाब मेहमानों से में ज्वाइन किया है बड़ा ज़बरदस्त पैनल ने। असद महमूद साहब ने ज्वाइन किया है, आप नामवर तजियाकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अली रज़ा सैयद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप कश्मीर सेंटर ब्रसल से आपका ताल्लुक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया ऑल द वे। अक्सर आपसे फ़ोन पे तो बात होती है लेकिन स्टूडियो में भी आपको हम खुश आमदीद कहते हैं और उसके साथ साथ हम टेलीफोन लाइन पे भी कुछ मेहमानों को लेंगे। प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा है जी जिसमें हम बात कर रहे हैं शराब के हवाले से कि किस तरह से कल्चरल जलगार की जा रही है। ये वो वक्त है जबकि हिंदुस्तान की कई रियासतों में शराब की जो सेल है उसके ऊपर पाबंदी है, लेकिन मकबूजा कश्मीर में कैसे ये सेल को आम कर दिया गया, इस पर लोग क्या कहते हैं मकबूजा कश्मीर में। आपको पहले शॉर्ट सुनाते हैं फिर हम वापस आएंगे। केंद्र सरकार के इशारे पे एक नया फरमान लागू किया जाता है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर है, यानी कि डिपार्टमेंटल स्टोर जहां पे हमारी माताएं बहनें क्रॉकरी खरीदने जाएंगी, हमारे स्टूडेंट छात्र करियाना खरीदने जाते हैं, वहां पे आज के बाद बियर की बोतलें बिकेंगी। मैं कहूंगा इससे बड़ी शर्म की बात इस सरकार के लिए कोई नहीं है, क्योंकि शराब की दुकान पे शायद कई लोग ना जाते हो, लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोरों में
जब हमारी माताएं बहनें घर का सामान खरीदने जाएंगी तो वहाँ पे बियर की बोतलें सजा के रखी होंगी, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। और ये एजुकेशन के बजाय ये शराब ला रहे हैं इधर। इससे बेहतर था ना कोई किसी एजुकेशन पे ये पैसा खर्च करे या किन गरीबों पे ये पैसा खर्च करे। और ये पॉलिसीज क्या ला रहे हैं कि कश्मीर में शराब घुसा रहे, कश्मीर में ये शराब घुसा रहे, एक मुस्लिम स्टेट में ये शराब बेचने की बात कर रहे हैं कि हर किसी शॉप पे शराब मिले, नशा मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। और ये खुद से ही नशा ला रहे हैं। इस पे ये गलत हो रहा है, सरासर गलत हो रहा है। नए कश्मीर के नाम से ये कश्मीरियों के साथ, मुसलमान के साथ गलत कर रहे हैं। जी, मैं आपको शामिल कर लेता हूँ रज़ा सैयद साहब। बिहार में शराब की सेल मना है, गुजरात में मना है, मिज़ोरम में मना है, नागालैंड में मना है। मकबूजा कश्मीर में अब शराब बेची जाएगी, दुकानों में, बाज़ारों में पर बेची जाएगी। ये है नया कश्मीर। सर, आप अगर चंद साल पीछे चले जाएं, जिस तरीके से मोदी साहब ने एक प्लान बनाया हुआ है मकबूजा कश्मीर के बारे में, उनका एक तरफ ये है कि मैक्सिमम ताकत इस्तेमाल की जाए और ताकत के ज़रिए जो तहरीक है उसको और लोगों की उमंगों को दबाया जाए। साथ साथ वो वेस्टर्न वर्ल्ड को या दूसरी जो आलमी बरादरी है उसको वो दिखाना चाह रहे हैं, देखें हम ये चीज़ें करेंगे, हम तो ओपन कर रहे हैं वहाँ पे। ये सारी चीज़ें जो है ना एक प्लानिंग के तहत हो रही हैं। इसका जो इफ़ेक्ट्स हैं मोदी साहब को अंदाज़ा नहीं है कि उन्होंने ये जो शराब का हो या आप देखें बाहर से जितने हमारे ऑफिसर्स हैं वहाँ वो चेंज किए गए हैं, कश्मीरियों को निकाला जा रहा है, जो जाली डोमिसाइल दे के जो बाहर से बिहार से या इंडिया से जो लोग आबाद किए जा रहे हैं, इनका एक मंसूबा है। ये एक प्लेबिसाइट करवाना चाहते हैं जो जब इनके अपने ये सारा काम मुकम्मल हो जाएगा, और आप याद रखिए इन्होंने प्लेबिसाइट कराना है ताकि ये फॉरएवर इस मसले को ख़त्म कर दें कि देखें जी प्लेबिसाइट हो गया और लोगों ने ये फैसला किया है। इसीलिए ये डोमिसाइल इशू हो रही हैं, इसीलिए नॉन कश्मीरीज वहाँ आ रहे हैं। प्लेबिसाइट अगर करवाएंगे तो फिर तो जो भी मकबूजा कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर है, पूरा जो रीजन है जो जिसे हम कहते हैं डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ हैं, वो तो फिर सब में होगा, वो तो फिर इनके साथ तो नहीं होगा। तो इसका मतलब इनकी स्ट्रेटजी जो है बड़ी माइक्रो लेवल के ऊपर खेल रहे हैं। सर ये माइक्रो लेवल पे खेल रहे हैं, ये पहले वहाँ कराएंगे। एक इन पे जो इल्ज़ाम आता है, जो हम लोग कहते हैं कि जी प्लेबिसाइट होना चाहिए, पूरे कश्मीर में होना चाहिए, लेकिन उनको इसका जवाब नहीं होता है। तो वो करेंगे कि वो प्लेबिसाइट कराएंगे, वो कहेंगे ये बाकी जो है ये पाकिस्तान का मकबूजा इलाका है तो इसलिए जो है ना इस पर भी करवाएंगे, लेकिन वो करवा के वो अपना हिस्सा जो है ना वो आलमी बरादरी का मुंह बंद करेंगे, आलमी बरादरी को जस्टिफाई कर रहे हैं। जनाब मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी है। असद महमूद साहब बात कर लें, हिंदुस्तान में आप गाय का गोश्त तो नहीं बेच सकते, लेकिन मकबूजा कश्मीर में भी गाय का गोश्त नहीं बेच सकते, लेकिन मकबूजा कश्मीर में शराब बेच सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच यासर। बिल्कुल जिस तरह के अली रज़ा साहब ने बात की है, मोदी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जब इस सियासत के अंदर ये शख्स एंटर हुआ था ना, तो उसने कहा था जी कि उसने ओके धरना दिया था, सिट इन किया था, एंड ही सेड कि जी जो कश्मीर का खुसूसी स्टेटस है 35A उसको रिवोक करना है आपने, आर्टिकल 270 को रिवोक करना है। वाई इट सो? बिकॉज इट इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ इंडिया और उसको उसके साथ लेके चलना है। एंड इमेजिन ही स्टार्टेड मूविंग इनटू दैट डायरेक्शन। गुजरात का वज़ीर आला बना, सी व्हाट ही डिड इन गुजरात। इसके बाद जब ही टर्न आउट टू बी द प्राइम मिनिस्टर, एक प्रॉपर प्लानिंग से ही मूव्ड। नाउ ही इज़ इन 9th ईयर एज प्राइम मिनिस्टर एंड सी व्हाट इज़ द स्टेट इन कश्मीर। आज हम बात कर रहे हैं और आपने बिल्कुल ठीक कोट किया, उसके अपना जो सूबा गुजरात स्टेट की हम बात करते हैं, वहाँ पे शराब पे ममानियत है। अच्छा, एक और चीज़ भी, हिंदू मज़हब के अंदर भी शराब की ममानियत है, ये वी शुड बी वेरी क्लियर। बिहार की आपने बात की, मिज़ोरम की, नागालैंड की, देयर सो मेनी अदर स्टेट्स के जहाँ पे ठीक है जी, बट दे वांटेड टू हैव इट इन कश्मीर बिकॉज उन्होंने एक प्री प्लान कि जी जो यंग जनरेशन है वहाँ की, उनको इससे पहले बड़ी शिकायतें हैं कि जी वहाँ पर मनशियात खुलेआम फ़रोख्त हो रही हैं, एंड सर्टली किसके, उसी पुलिस के नीचे ये सारा कुछ हो रहा है, और यूथ को टारगेट किया है। अब जब ये चीज़ आ जाएगी और गली गली के अंदर ये सारे इस तरह के स्टोर एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ओपन, तो एक होता है ना, चलो भाई ठीक है, अच्छा गए, उनका जी अच्छा जी ठीक है इसको शुरू करते हैं। जब वो शुरू करते हैं तो देयर विल बी नो एंड। वाई इट इज़ सो? बिकॉज आप एक जेनोसाइड की देखें, ये भी एक हालत है। आप लोगों को वैसे भी मार रहे हैं, उनके जो बुनियादी हुकूक हैं उनको पामाल कर रहे हैं,
اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مختلف پرانگ کے اوپر وہ چل رہے ہیں، ڈیموگرافی کو وہ چینج کر رہے ہیں، باہر سے لوگوں کو لا کے بٹھا رہے ہیں، نیشنلٹی دے رہے ہیں، انڈیا کے اندر مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں آپ اپنا پرانا ریکارڈ لے کر آئیں اینڈ شو کہ جی آپ بیسیکلی اوکے انڈین نیشنل ہیں. کشمیر کے اندر کہتے ہیں جی کہ نہیں یو آر دی ون ہو آر دی انڈین نیشنلز. سی یہ وہ بیسیکلی آپ ڈاکاٹ بھی دیکھتے ہیں، ان کی ڈپلسٹی دیکھتے ہیں، اور اسی کو جب آپ لے کے جاتے ہیں انٹرنیشنل فورا کے اوپر دے سمپلی کوائٹ. چاہے آپ یونائٹڈ نیشن کی بات کریں، آپ یورپین یونین کی بات کریں، یو نیم اینی ہیومن رائٹس کی آپ بات کریں. اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. میں علی سے آپ کو ایک حملہ تو ہوا ہے آپ کی کلچر کے اوپر، آپ کی نارمز کے اوپر، آپ کی اسلامک ٹیچنگز کے اوپر. جو شراب نوشی ہے وہ تو بالکل اس کی ممانعت ہے. قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، حدیث اٹھا کے دیکھ لیں. ایک ایسی اسٹیٹ جو مقبوضہ بھی ہے، جہاں پہ میجورٹی وہاں مسلمانوں کی ہے. کیا مسلمانوں کا جو مسئلہ تھا وہاں پہ کہ شراب کی دکانیں کھول دی جائیں تو مسلمان وہاں پہ جو کشمیر کی جدوجہد ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ کشمیری اس کو قبول کر لیں گے؟ کشمیری اس پہ ریئیکٹ نہیں کریں گے؟ کشمیری اس کو کیسے رسپونڈ کرے گا؟ دیکھیں کشمیری جس طریقے سے پچھلے میں کہوں گا 1947 سے جس طرح ریئیکٹ کر رہا ہے ہر اس پالیسیز کو جو بھارت وہاں امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے، تو آپ دیکھ لیں 1989 کے بعد دیکھ لیں، آپ برہان وانی کی شہادت کے بعد دیکھ لیں، یہ سارے جتنے بھی اقدامات اٹھائے گئے، وہ جو یاترا والا ایشو تھا، وہ زمین امرناتھ یاترا، امرناتھ شرائن بورڈ، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کا ایک ریئیکشن ہے. یہ جو ہے اس کا بھی ایک ریئیکشن آئے گا. دیکھیں ضروری نہیں کہ کل آ جائے، لیکن ہم نے 60 بھی سنا یہ کشمیر سے ہی تھی. یہ سر ریئیکشن آئے گا. کشمیری اس کو قبول نہیں کریں گے. کشمیریوں نے بھارت کی بالادستی کو آج تک قبول نہیں کیا ہے، چاہے وہاں 9 لاکھ یا 10 لاکھ فوج انہوں نے بٹھائی ہے، اس کے باوجود وہ نہیں کر سکے. یہ جو اب کلچرل انہوں نے اوفینسو شروع کیا ہے، لیکن وہ ان کی نظر میں یہ ہے کہ مے بی کہ اس طریقے سے ہم کر لیں گے جو آپ کہہ رہے تھے کہ جو جوان نسل ہے، نوجوان نسل کو اس راستے پہ لے جائیں گے کہ شاید وہ، اور عالمی برادری کو دکھانے کے لیے دیکھیں جی ہم تو اوپن کر رہے ہیں. یہ تو جو جس طرح آپ کی ویسٹرن جو ہے وہ اس کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھے گا، وہ ہماری نظر سے نہیں دیکھے گا. وہ کہے گا دیکھیں یہ دکان کھول رہے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے سر. لیکن یورپ میں بھی، امریکہ میں نے دیکھا کہ امریکہ میں ڈیلس کی اسٹیٹ کے اندر کچھ ایسی کاؤنٹیز تھیں جہاں پہ الکوہول منع ہے، وہاں کی لوکل کمیونٹی نے منع کیا ہوا ہے. کرسچن امریکہ جیسے ملک کے اندر بھی ممانعت ہے، بھی ایسے جب لوگوں نے مل کے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے نہیں کرنی، اور یہاں پہ میجورٹی مسلمانوں کی ہے جس نے کبھی بھی اس کو ویلکم نہیں کیا، لیکن انہوں نے اس پہ امپلیمنٹ کر دیا. یہ ٹھیک ہے، بزور بازو کر دیا. پروگرام کی جی اگلے ٹاپک کی جانب جاتے ہیں. جی APIC سلسلہ ہے وہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. وہاں ان کے صدر دفتر پر حملہ کیا گیا، یلغار کی گئی. 2 مہینے پہلے کس طرح سے اس کے اوپر ترنگا لگانے کی کوشش کی گئی، یہ ویژول آپ کو دکھاتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کیا کیا، اس کے اوپر ایک اٹیک کیا اور اس بلڈنگ کو تباہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی. اس سے انہوں نے پیغام کیا دیا ہے، اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. اسد محمود صاحب، کیا میسیج دیا جی انڈیا نے APIC کا صدر دفتر جو ہے، مرکزی دفتر جو ہے، اس کے اوپر حملہ کر کے اس کا بورڈ اکھاڑ کے یہ دنیا کو کیا میسیج دیا کہ آپ تو کچھ نہیں کرتے، ہم ہی کر لیں گے، ہم بلڈنگ بھی اس کی اکھاڑ دیتے؟ دیکھیں نا، ایک تو میں نے آپ سے جینوسائیڈ کی بات کی نا، وہ ہر اینگل پہ کام کر رہے ہیں. APIC آل پاک پارٹیز حریت کانفرنس جو ہے بہت مضبوط اس کا جو گڑھ ہے وہاں کے لوگوں کے اندر، لوگوں کو تھریٹ کرنا، لوگوں کو ہراس کرنا کہ جی دیکھو ہم تو یہاں تک پہنچ گئے ہیں. مطلب آپ نے جس طریقے سے فوٹیج دکھائی ہے کہ وہ گیٹ کے اوپر چڑھے، ان کے وہ جو یہ جو فوٹیج آپ کو نظر آ رہی ہے یہ 2 مہینے پہلے کی ہے. یہ فوٹیج اس میں وہ ترنگا لگا رہے ہیں، اور ابھی جو انہوں نے کیا اسی پلاننگ پھر انہوں نے دیکھا، یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا. اور یہ میں نے کہا نہیں پوری پلاننگ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. وہ جو وہاں کا گورنر ہے ہی از بیہائنڈ ایوری تھنگ. اور یہ جب آئے ہیں RSS کی آپ بات کرتے ہیں یا شیو سینا بھی ان کے ساتھ شامل ہے، اور پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہندوتوا کا ایک لحاظ سے انہوں نے وہ لے کر آئے سارا کچھ. تو دفتر کے اندر توڑ پھوڑ کی، ہراس کیا، مار پیٹ کیا، گیٹ کے اوپر ہی چڑھ گئے، سارا کچھ ہے. یہ ہلڑ بازی وائی بیکاز کوشش کرنا کہ جی کشمیریوں کی ہم ول کو توڑیں، APIC کی جو لیڈرشپ ہے ان کو ہراس کریں، ان کے ول کو توڑیں. بٹ سرٹنلی اٹ از ناٹ پاسبل. اور آپ یقین مانیے 1947 آنورڈ علی رضا صاحب نے جو تذکرہ کیا، آپ کشمیریوں کو دیکھیں جو یعنی ان کو فرض کریں باہر سے کوئی آؤٹ سائڈ سپورٹ ایک لحاظ سے نہیں ملی، وہ کھڑے ہوئے ہیں.
آج بھی یہ دیکھ لیں یعنی کہ آلموسٹ کو 4 سال وہاں پہ چل رہا ہے 35 کو سارا کچھ انہوں نے اسپیشل اسٹیٹس کو ریووک کیا, گورنمنٹ ایک علیحدہ کر کے لے کر آگے. لیکن وہ جو ہمارے کشمیری ہیں چاہے وہ جنگ بچے ہیں وہ ان کی ول کو نہیں بریک کر سکے. ان کی جو آزادی کی ایک جد و جہد ہے, اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں یہ جو ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں نا انہوں نے ایکچولی نئی دہلی سے انہوں نے پیٹھ کر لیا ہے کہ یہ وی آر نو مور ود یو, اور ایکچولی یہ ساری بات ہے. اور دیکھیں نا ایک بچہ ہے وہ پیدا ہوتا ہے وہ ظلم و بربریت گھروں کے اندر آتے ہیں, کوئی وارنٹ کوئی کچھ نہیں ہے, ینگسٹرز کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, عورتوں کو یہ اغوا کر کے لے کے جاتے ہیں, بوڑھوں کو یہ مار دیتے ہیں, بچوں کو غائب کر دیتے ہیں. اینڈ ول یو بلیو اٹ, ان کا ٹارچر کا سٹائل یہ ہے کہ کوئی بھی کشمیری نوجوان 1 2 3 یہ اٹھا لیں گے, اس کو انہوں نے مارنا ہے, لاؤڈ سپیکر پہ اس کے پورے علاقے کے اندر یہ آواز سنانی ہے. سی واٹ آر دے ڈوئنگ, اینڈ سی ایکچولی وہ جو انسانی حقوق کی تنظیموں کی میں نے بات کی, یونائٹڈ نیشن کی میں نے آپ سے بات کی, ایسا ہی ہے, they have crossed all the limits actually. آپ نے گائے کی گوشت کی بات کی, انڈیا اتنا بڑا ایکسپورٹر ہے یہ گائے کے گوشت کا جس کا اندازہ نہیں پوری دنیا کے اندر وہ کر رہے ہیں, یہاں لوگوں کے آنکھوں کے اندر گائے پہ وہ لوگوں کو مار دیتے ہیں. علی رضا سید صاحب یو اے پی اے لگایا, پی ایس اے لگایا, حریت قیادت ساری اس وقت جیلوں میں ہے, مسرت عالم بٹ صاحب سے لے کے آسیہ اندرابی صاحب, قاسم فتو صاحب, اس کے باوجود یہ ول نہیں توڑ سکے. اب ایک بلڈنگ پہ حملہ کر کے اس کا بورڈ اکھاڑ کے یہ کیا کشمیریوں کی ول توڑ سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. لیکن دیکھیں اس سے پہلے یہ بلڈنگ پہ حملہ اب کیا ہے انہوں نے, لیکن اس سے پہلے اگر آپ یہ پچھلے 6 مہینے سال دیکھیں جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھے, خرم پرویز تھے, اسی طرح ابھی 6 جنوری کو احسن انٹو صاحب تھے, اور جو جرنلسٹ تھے سجاد گل ہو گئے, وقاص شاہ ہو گئے, یہ لوگوں کو کیوں انہوں نے بند کیا؟ وجہ یہ تھی کہ وہ ریئیکشن دیکھنا چاہتے تھے کہ عالمی برادری کا یا باہر سے ریئیکشن کیا ہے. ریئیکشن اس طریقے سے نہیں آیا. اب انہوں نے کہا کہ یہاں اب تو چلے گا سارا کچھ. صحیح ہے. انہوں نے جو ہے وہ اے پی ایچ سی کے آفس پہ اٹیک کر رہے ہیں, اور اب بھی مجھے یہ ڈر ہے کہ جو ہماری قائدین ہیں ان کی جانوں کو بھی خطرہ ہے, جانوں کو خطرہ ہے, ان کی جانوں کو خطرہ ہے. امپورٹنٹ بات آپ نے بالکل کی کہ اس حوالے سے دنیا کو ایکشن لینا چاہیے. پروگرام کے جناب 30 موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. ہندوستان نے ایک مرتبہ پھر کوشش کی, خالصتان کا جو ریفرینڈم جاری تھا وہ بڑی کامیابی اور زور و شور سے جاری رہا معذرت کے ساتھ, اور خاص طور پہ جو کینیڈا ہے, کینیڈا کے اندر 1 لاکھ سے زائد جو ہے وہ سکھ سامنے آئے, انہوں نے ووٹ کیا, اور اتنی بڑی تعداد تھی کہ ان کا وقت ختم ہو گیا, لیکن لائن جو ہے وہ سب نے دیکھی, دنیا نے دیکھی. اس سے ہندوستان بالکل اس میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی اور وہ بالکل گڑبڑا گیا, اور جس کی وجہ سے انہوں نے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کے لیے کہا انٹرپول کو, انٹرپول نے کہہ دیا ریجیکٹڈ. اور اس پر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جی اس وقت انڈین میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے, اس حوالے سے آپ کو دکھاتے ہیں جی. Second request to issue a red corner notice on terror charges against the Canada-based founder and legal advisor of the pro-Khalistan organization Sikhs for Justice in a massive setback to the centre's case against Khalistani separatist Gurparwant Singh Pannu. According to reports, the Interpol has stated that Indian authorities had not provided enough evidence. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਔਰ ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1990 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖੋਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾਏ. جی یہ تھے گروپرونت سنگھ پنو جن کے خلاف جو ہے اقدام کرنے کی کوشش کی, لیکن بھارت پوری ریاست مل کر ایک شخص کا مقابلہ نہیں کر سکی, اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اس پر بات کرنے کے لیے امرک سنگھ سہوٹا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے.
آپ OBE ہیں काउंसिल ऑफ खालिस्तान के। सर बहुत बहुत शुक्रिया अमरीक सिंह सोटा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा किस कदर भारत को नाकामी पे नाकामी हो रही है खालिस्तान के मुद्दे पर। वो पहले तो रुकवाने की उसने कोशिश की, रेफरेंडम रुकवा नहीं पाए, अब वो गुरु पतवंत सिंह पन्नू के लिए वारंट जारी करवाने की कोशिश की, जारी करवा नहीं पाए। किस कदर, कितनी बड़ी नाकामी है ये? ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਦੇयर इज नो ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। जी, अब ये भी बताते चले कि कसूर क्या है गुरु पतवंत सिंह पन्नू का? यही कि हिंदुस्तान को पूरी दुनिया के सामने वो बेनकाब कर रहे हैं, हिंदुस्तान के फाशिस्ट चेहरे को बेनकाब कर रहे हैं, ये कसूर है जी? बिल्कुल, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 370 ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨੂੰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ? ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਝੂਠ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪੀਪਲ ਪਾਵਰ, ਪੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, अपना अमरीक सिंह सोटा साहब, ये फरमाओ कि तुसी खालिस्तान को ये कहते हैं कि जी ये एक आइडिया है, ये अभी ख्वाब है, ये हकीकत नहीं है। क्या उनको ये नजर नहीं आता कि खालिस्तान अब हकीकत बन चुकी है? बिल्कुल, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ 300 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਲਡ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਸਟ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। साढ़े नाल ही जुड़े रहो। मैं आपको शामिल कर लेता हूँ रजा सैयद साहब। पूरी दुनिया तो खालिस्तान को एक्सेप्ट कर रही है, इंडिया को तो बहुत बैकलैश आ रहा है इसके ऊपर। अब खालिस्तान तो एक हकीकत बन चुकी है मूवमेंट जो है। देखें, जिस तरीके से सिखों ने अपनी मुहिम चलाई है, जिस तरीके ये जो रेफरेंडम वाला था, रेफरेंडम में मैं भी जिनेवा में था जब ये सारे लोग आए हुए थे, मेरी मुलाकात इन सब से हुई है वहाँ पे। तो एक डिटर्मिनेशन मैंने देखी, पूरी जो कौम है, सिख कम्युनिटी जो है उसमें जहाँ जहाँ भी थे वो पूरी एक डिटर्मेंट थी कि हमने इस रेफरेंडम को कामयाब बनाना है। और ये जब आप डिटर्मेंट हो किसी चीज़ में तो आपको कामयाबी से नहीं रोका जा सकता। ये भारत जो है उसने शुरू से ही हमेशा झूठ पे मबनी पॉलिसी अपनाई है, झूठ पे मबनी, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो सिख कम्युनिटी हो, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, वो हमेशा झूठ पे। आपको पता है डिसइंफो लैब का जो हुआ था उसमें क्या था? उन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, तहरीकों को बदनाम करने के लिए, कश्मीरियों की तहरीक को, ये सिखों की तहरीक को। तो मुझे वन लाइनर सिर्फ असद साहब से लेना है।
खालिस्तान की वजह से इंडियन ऑक्युपाइड पंजाब तो हिंदुस्तान से गया है। सर्टनली Yes or no? यस, ऐसा ही है। सऊटा साहब को सुना नहीं आपने, उनका कॉन्फिडेंस देखें, वो किस तरीके से और कैसे एक प्लान तरीके से लेके चल रहे हैं, और दे आर इन ट्रबल, इंडिया इज इन ट्रबल एक्चुअली, इंडिया इज इन ट्रबल, स्टेट इज इन ट्रबल, दे आर इन ट्रबल। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। असद महमूद साहब, अलीज़ा सैयद साहब और अमरीक सिंह सऊटा साहब, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आपने बताया कि किस तरह से खालिस्तान की जो तहरीक है वो कामयाबी से जारी है और हिंदुस्तान को नाकामी पे नाकामी का सामना करना पड़ा है। प्रोग्राम कश्मीर मैगजीन से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।